Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas BEEY Section 1 dari kumpulan 2, Measurement and Instrumentation System. Assignmentnya adalah Application of Sensor in Measurement. Ahli kumpulan kami yang diketuai oleh Anis Nazira binti Muhammad Sarif dan ahlinya iaitu saya, Faiz Aidil bin Abu Hanifah dan Faizul Imran bin Sulaiman. Okey, untuk tugasan-tugasan yang telah kami agihkan, untuk saya pendahuluan dan sound sensor, untuk Anis gravity sensor dan untuk Faizul light sensor dan penutup. Untuk pendahuluan, sensor adalah hujung hadapan sistem instrumentasi. Pengertian sensor boleh diperhatikan dari beberapa definisi yang berikut. Yang pertama, a device that responds to a physical stimulus such as thermal energy, electromagnetic energy, acoustic energy, pressure, magnetism or motion by producing a signal, usually electrical. Yang kedua, a device that responds to a physical stimulus, heat, light, sound, pressure, motion, flow and so on, and produce a measurable corresponding electrical signal. Untuk sensor bunyi pula, sensor bunyi didefinisikan sebagai modul yang mengesan gelombang bunyi melalui dia punya intensiti dan menukarkannya kepada isyarat elektrik. Antara salah satu fungsi bunyi adalah polis menggunakannya untuk mengira desibel sesuatu bunyi kenderaan untuk menepati undang-undang yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, motor saya berkapasiti 125cc yang perlu desibelnya 95 dan ke bawah. Berdasarkan contoh yang saya berikan tentang sensor bunyi ke atas bunyi motosikal, jadi kita boleh lihat yang bunyi yang paling kuat adalah 94 desibel. Assalamualaikum dan hai, nama saya Anis Nazira. Saya akan menceritakan tentang sensor graviti. Sensor graviti ialah alat di mana graviti diukur pada kedudukan yang telah dipilih. Saya menggunakan aplikasi sensors untuk mengukur graviti pada kedudukan yang saya pilih. Cara menggunakan aplikasi sensor ini dengan klik pada aplikasi sensors. Baiklah, saya akan menggunakan graviti. Untuk mengeluarkan graf, saya akan menekan pada bahagian chart graf ni. Baiklah, ini ialah bacaan graviti yang telah dicatatkan dalam graf. Pada kedudukan ini, saya sedang duduk di lantai. Keadaan graf berubah apabila saya menukar kedudukan. Sekarang saya sedang berdiri di atas katil dan ini ialah bacaan graf sekitar 40 saat. Okey, baiklah. Ini ialah bacaan graf selama 60 saat apabila saya berdiri di atas katil. Gravity sensor ini juga boleh mengukur dan mengesan velocity. Next, we will measure the brightness of the light. In this app, we have a sensor that can measure the light. The unit for the brightness is lux. In this app, they use front camera to send the change of light brightness, and if we cover the front camera,
the reader will decrease and the reading for the light is smaller than before. And if we remove the cover from the front camera, it will read the brightness of my room now. We will use this light as a source of light brightness. This light have 3 different level of brightness. 1, 2 and 3. So we start by cutting all other brightness source. Next we will measure the first brightness. Next is second brightness. And now is the last brightness. So here is data that we collect from experiment earlier. The first level of brightness we got 102 lux. The second level of brightness we got 329 lux, and the last level of brightness we got 708 lux.